Baik, kita mulai dokumentasi saja ya, lagi belajar. Ini hitungannya full stack ya hitungannya. Jadi saya sudah buka, ini udah jalan masih basic semua ya, tapi full stack. Terus Node.js ya ini. Jadi yang penting itu adalah package.json, nanti kita bahas ya. Terus saya ini ada database juga, ada Vue.js di sini. Terus dependensinya kan di sini bisa dilihat di ini untuk backend ya kebetulan. Ya ini nanti kita bahaslah dari mana ini. Kita mulai lagi dari nol. Kita tidak copy paste dari yang sudah jalan ini. Ini backend ya. Coba kita buka front endnya. Saya pisah foldernya ya. Jadi enaknya dipisah foldernya untuk front end dan back end. Oke, ini untuk package JSON-nya di front end seperti ini. Ini saya tunjukkan juga tampilannya ya di ini di sini tampilannya. Ini kenapa gini ya? Coba kita jadi ini ya, ini untuk data fetching ke database sudah bisa. Nanti kita coba sekali lagi di folder yang fresh ya, project yang fresh. Ini tidak terstruktur ya video saya ini ya, hanya untuk dokumentasi pribadi. Sebentar ini saya tunjukkan juga untuk backendnya ya. Backendnya ada juga tampilannya kan. Kalau untuk developing itu, kalau lagi proses developing ya kita bisa ngecek untuk ngeceknya ya. Nah ini backend, tampilan backend kebetulan akses untuk database. Jadi front end tidak bisa langsung mengakses database, harus lewat bantuan backend. Dan itu pun nanti ada middleware juga. Tadi saya coba, saya stepnya ada ya, middleware-nya pakai Chorus, itu tercantum semua di package.json ya. Oke, saya mulai saja dari create folder yang benar-benar kosong. Saya kumpulin di project ya untuk ya belajaran di sini. Ini kita create new folder di sini. Oke, apa namanya ya? Re-up apalah, bebas lah ini ya. Nah di sini kita create sama backend sama front end gitu. Kita front end ya. Untuk database-nya sendiri terpisah, nggak di sini ya. Ini database-nya sudah jalan tapi di komputer yang lain. IP-nya beda ya, di luar PC ini. Jadi kita prakteknya seperti itu. Kita back end. Nah ini back end ya. Oke, ini kan masih kosong ya dua folder ini. Kita kan ya bisa aja mengikuti panduan yang terstruktur itu ya, yang dari nol itu apa ya kadang, tapi kan itu kadang-kadang kita menjalankan saja tidak sambil. Ini persepsinya berbeda kalau ini ya. Ini untuk persepsi saya sendiri biar lebih paham apa aja isinya. Dari kalau masih nol gini harus bagaimana gitu ya. Nah ini kan masih nol banget, kita ya bisa kita buka pakai Visual Code. Kita buka aja nggak apa-apa dari VS Code. Ini kebetulan front end ya. Kalau front end ini sama ya stepnya ya. Oke, nggak apa-apa, saya juga pengen mencoba sekali lagi dari benar-benar kosong ya projectnya. Saya nyari itunya apa yang harus dilakukan kalau kosong gini. Ini bagaimana nih untuk sebentar ya. Nah ini saya ginikan dulu biar ini kan kosong ya foldernya. Oke, bisa aja saya copy pas semua dari folder yang tadi, tapi kan nggak belajar ya kalau kayak gitu, kurang lah. Ini kan kosong, kita mau create new file atau menjalankan apa, paling kita saya coba yang saya tahu, kita coba terminal atau itu ya di sini ya, atau PowerShell ya. Nah ini kan udah masuk ke directory front end. Nah ini kita jalankan saja npm init
main Y itu kalau masih kosong banget pakai ini saja pasti ya. Semua project node JS itu kayak gini ya, mau Vue.js mau apa gitu, startnya dari sini bisa. Nah ini masih kosong, di dependensinya nggak ada. Ini mau install apa lagi kita di sini? Saya kan harus install Vue.js dan lain-lain ya. Nah bisa saja kita tahu paket yang harus diinstal untuk menjalankan Vue.js, tetapi dari package sebelumnya kan dari kalau misalnya kita udah paham, kita copy aja package.json-nya saja udah bisa. Kita udah tahu kan di sini di package.json yang ini apa yang harus diinstal. Ini untuk front end ya, bener. Vue ini harus diinstal. Paling enak ya kita copy aja package.json-nya ya ke folder yang barusan kita buat tadi. Ini ya kita timpa aja di sini. Ini kita hapus nggak apa-apa, jadi npm initnya nggak jadi tadi ya. Ini kita pas di sini. Ini juga kita delete ya mungkin ya. Cukup kayak gini, kita coba aja ya, namanya belajar. Nah kalau udah ada ini kan kita di si npm ngerti apa yang harus diinstal, jadi langsung ketikkan npm install. Kalau dia akan otomatis menginstal semua package yang ada tercantum di sini. Kalau kita nggak punya file package.json-nya ya bisa aja kita tanya ke dokumentasi Vue.js, nanti di situ ada ditunjukin, atau kita tanya ke Copilot atau ChatGPT, nanti ngikutin di situ bisa bakal tahu ya. Dia kalau dari Copilot akan ditunjukin semacam ini ya. Mana ya, sebentar. Kalau kita tanyanya ke Copilot akan ditunjukin komennya itu npm install terus bla bla bla, semua package yang di situ dicantumin di. Nah seperti ini kita satu-satu installnya ya bisa. Jadi kalau kita menjalankan npm install course kan di package.json nggak ada course ini. Nanti kalau misalnya di sini kebalikannya, command ini akan menambahkan config itu di package.json. Jadi berikutnya terekam di situ. Oke, kita balik lagi ke VS Code yang front end ya. Jadi ini npm installnya sudah selesai. Kita tidak mencantumkan paket apa yang diinstal di sini ya, tetapi kita berdasar karena sudah punya file package.json istilahnya aja ini. Sekarang kita masuk ke backend ya. Baik ya. Sekali lagi ini basic ya. Jadi ya tetap acak-acak apa videonya nggak terstruktur ya. Mudah-mudahan tapi bisa menjadikan inspirasi atau apa. Ya ini kan backendnya, nah ini kosong banget ya. Kita buka aja dari ke VS Code yang berbeda gitu ya. Kosong ya. Anggap kita sekarang kita tidak mau mengikuti package.json yang dari folder yang sudah jalan, contoh nggak mau mencontoh, tapi kita mau nanya ke AI istilahnya, ke Copilot ya. Apa yang harus dilakukan kalau ini benar-benar kosong? Kita buka terminal dulu ya, nggak apa-apa. Oke, tadi saya sudah buka Copilotnya ya. Ini kita nanya. Tentunya ini kalau benar-benar kosong kita jalankan seperti ini, npm init -y, kita jalankan saja. Ini backend yang masih kosong ya. Foldernya pastikan sudah sesuai di lokasinya pasti ya. Kalau itu kita jalankan, ini akan membuat file package.json, tapi package.json-nya juga standar, nggak ada apa-apanya. Nah ini ya kosong, nggak ada apa-apa, cuman ada standar seperti ini aja.
Sekarang kita ikutin lagi dari panduan Copilot. Sebenarnya ini dari mana dia ngasih ya? Kita nanya ya, nanyanya apa? Nanyanya dia ditanya apapun akan ngejawab ya. Kalau bisa pertanyaannya itu yang itu ya, yang detail lah gitu istilahnya. Jadi dia nyuruhnya ini. Nah, ini kita jalankan di terminalnya. Terminal backend udah ini ya. Ini kita ke bawahin aja biar. Nah, oke ya, ini benar-benar kosong ya foldernya, nggak ada apa-apa. Backend ini ya, cuma ada ini, dan di sini tidak ada dependensi, makanya kita nah ini lagi menginstal langsung ya. Kita harus tahu package yang mau diinstal: Express, PG, dan body parser ya. Nanti mungkin berikutnya kalau ada error perlu ada tambahan package lagi gitu. Kita coba gini ya, install ini. Hasilnya akan mirip dengan front end ya. Cuman di sini tidak install Vue ya. Vue.js tidak. Kalau di front end tadi kan, nah ini front end yang ya itunya sama, ada satu modul ini pasti ada ya, node modul sini. Cuman isi dari ininya beda antara front end dan back end, itu jauh bedanya ya. Ini seperti ini. Terus kita coba lihat yang back end. Nah ini sudah selesai ya. Tuh tampil isinya ini. Jadi sudah dijelaskan di sini. Ini sudah berhasil diinstal, ini sudah berhasil diupdate sendiri package sessionnya ya, setelah berhasil mengeksekusi ini. Ini kan tidak ada error ya eksekusinya, makanya di sini berhasil dan semuanya tersimpan di sini ya. Tidak usah kita otak-atik folder ini ya. Bahkan nanti kalau udah deploy ini tidak usah ikut di deploy ya. Oke. Jadi tahapannya awalnya seperti ini banget ya. Jadi dua objek ini, folder ini tidak usah diedit. Kalau ini boleh diedit ya. Kadang-kadang perlu diedit ini package.json itu. Oke, kita lanjut ke mau jalanin backend dulu atau front end gitu ya. Mungkin backendnya nggak apa-apa ya, karena backend juga ada yang bisa ditampilkan ke web, yaitu berhasilkah kita koneksi ke database, karena backend tujuannya di sini untuk koneksi database saja. Oke, kalau seperti ini ya kita lanjut tanya ke Copilot. Nah di sini disebutkan kita karena pakai Postgres ya, ini bikin file index.js. Kita copy saja data-datanya ini ya, kita copy seperti ini ya. Tadi saya sudah bikin di index.js nya kita. Oke, kita kalau enggak ya kita copy aja, ini kita isi sendiri ya, tidak perlu mencontek dari yang sudah jalan. Backend, oke, backend ini kita new file index.js. Kita pastikan. Nah ini sambil belajar database tentunya kalau udah kayak gini ya. Kita harus hafal di sini usernya Radius. Kebetulan saya sudah tahu ya. IPC database-nya. Jangan lupa udah di-up-kan dulu ya. Misalnya pakai ya, ini subjek yang berbeda ya database itu. Yang penting ini udah up aja. Database name-nya Radius. Nah, seperti ini. Nah, ini routingnya, manggilnya data. Di sini ada routing juga, basic routing ini. Ini harus hafal ini apa, kita mau ngapain di sini untuk tes, nama tabelnya apa. Kebetulan saya kan sudah
Atau kita coba tanya ke Copilot itu bagaimana cara menampilkan semua table gitu ya. Sekarang untuk praktek sesuatu aja ini ya. Postgres comment to show all table using select misalnya. Select table name. Alright, we've got the problem here, which means only one thing. I've got to dispose this engine. Ini ya, coba aja ini. Oh no, somebody is coming here. I've got a free the way, free the path. I think there is literally no kayaknya reason for this path. hard-coded ya ini ya. I press Udah standar Percy and table underscore name ini. Ya udah kita coba saja tapi ya. I don't think I'm familiar Kita with langsung this masukkan engine, ke but he certainly likes carrots. backend ya. I love this little small Ini head here. query-nya kita I rubah miss kita. the signs, so I Nah, have no seperti idea ini. where I'm going. Oops. Kenapa ini A little bit gini ya? late for Christmas, but the head is still pretty cool. Sebentar ke. Cool. Dia formatnya pakai tanda Unfortunately, no petik. explosions, no Bentar ini accidents, but still, kita hapus saja. it's pretty cool. Query-nya I think I've kita seen something similar. I'm not sure. Wow, I'm glad all these games are pakai working tanda as- petik ya. as intended. Can I please jump on Thomas? Tanda Yeah, petik right. Will kenapa take di me sini? like 100 years Tanda petiknya to start go di across sini. there without a car. N-nya di sini mungkin ya. Yet another scary, I think scary Thomas game. Alright, there are a bunch Oh, of ini. Thomases here. Tidak And boleh there ada is itu ya ini. our ghost engine. Nah, seperti ini aja. Kita jadikan More satu line. Friendster. Ya. Oh my. Hold on. Oke. Why is the engine moving now? Why is it moving? Bentar. I don't think this game has anything to do with Select. Thomas the Polar Express. Select. I'm carrying a bomb and a Public. nuclear bomb, which makes absolutely Coba ini no gini. sense. I think it's going to explode now. Tanda petik 2 ini. Why does it look like I'm trying to eat a nuclear Nah, bomb? ini baru tidak ada error. 2 weeks later, I Ini kan finally oke lah, arrived, guys. sudah I jalan was ini ready ya. for the biggest explosion Maksudnya the Roblox has ever seen. kita coba jalankan file index.js-nya ini. Kalau dari panduannya sih itu tinggal node index.js. And double cheeseburger, please. Tuh ini Oh, and I can port 3000 actually juga. write Ini bentrok dengan ini ya. Wah, ini tadi sudah ada jalan yang port 3000 yang ini kita tutup dulu harusnya. Backend yang ini kita stop dulu harusnya. Karena dia jadi bentrok nih. Kita coba aja akses nggak apa-apa ya. Port 3000 localhost-nya. Ini kita ganti aja. Jadi project yang lama kita shutdown dulu ya. Ini projectnya dari yang ini yang belum shutdown. Tidak ada ya. Kita coba lagi running. Ini backend yang ini ya. Yang select table. Oke. Kita jalankan lagi coba. Nah, ini kalau ini sepertinya berhasil ya karena tidak langsung itu. Ya udah kita coba buka dari sini. Refresh. Nah, ini karena root ya. Tadi kan rootnya itu data. Tuh. Ada error ya. Ini kolom public does not exist. Kita coba tanya ke ya ini sebenarnya kalau mau simple query-nya kita rubah yang simple aja sih sebenarnya. Tapi nggak apa, saya mau ngelacak juga ini kenapa error sambil belajar ya. Above query code error. Kalau saya nanya kayak gini sih ke
getting stuck occasionally. Oh, there's. Oops. Oops. It's an accident. Alright, I'm not sure you guys Single want quote. to see me how I look in this game, but yeah, everybody is the same in this game. This reminds me of the game which was called Thomas Wild West. Oh, Everything is kita same, mungkin the query-nya car track, single quote sama itunya pengaruh ya. best looking model, Ya ini kalau kayak gini kan, ini back end yang mana, ini back end. or we will crash before we will even reach. No, Kita lihat ini back end yang lama atau yang baru ini. Ini yang, nah ini back end yang lama ini, cuman simple. Kita tutup aja yang ini. Biar tidak membingungkan. Back endnya pakai yang baru saja. Ini. Jadi di sini diganti yes. double quote coba. Di sini double quote. You won. Yeah. Di sini single quote yang di dalamnya. Wow, we got started by neon city. Hal-hal seperti ini ya. Ini namanya bahasa-bahasa. Terus perlu kita restart nggak ini servernya? Oke, kita restart saja. Terus kita coba akses lagi. Ini. Nah, berhasil sukses ya. Double quote sama single quote-nya aja dibalik. Ini semua tabelnya muncul di sini. Oke, untuk backend ya sudah selesai seperti ini saja backend itu ya. Kita ke front end sekarang. Front end yang lama kita nggak mau menyontek ini ya. Tidak mau menyontek ini artinya mungkin struktur filenya beda, penempatan filenya di mana nanti beda. Oke ya. Bagaimana caranya ini? Ini kebetulan sudah ada kayak gini ya. Nanti mungkin beda. Ini kita tutup aja. Kita mulai ya meraba-raba lah istilahnya. Saya juga meraba-raba. Ini harus bagaimana? Front end ini ya masih kayak gini. Nggak ada indeks HTML, nggak ada apa. Tapi package-nya sudah terinstall semua. Fight. Mungkin kita nanya aja ya. Ke Copilot saja, kita tunjukin package sessionnya seperti ini. Oke, kita tanya ke Copilot. I have this package.json. How to start rendering a first page in with view. If I remember the controls correctly, forward. Please assist Yay! Okay, yet another with the very step. friendly game. What? You are kicked from experience. You have been turned into Ini Thomas kita Idiot. pastekan Well, thank itunya, package.json-nya. That one is pretty Dia fast. pasti ngerti. Oh, finally we reached the Oke. end of the jump. Can we make it? Let's find out. I think I made it to the fourth one. What is going Sudah, on? npm How install to do sudah this ya. game, guys? We've got to escape evil Thomases. We've got to Nah, ini escape pasti them. disuruh bikin file There's the kita. Siren Head as well. Come Oh, here, disuruh you bikin folder monster. ini. Why is there a piece of SpongeBob here? Tuh, ini beda tadi. Oh, that's horrible. Tadi kan di root indeks HTML-nya ini di sini. Tidak, nggak apa-apa ya, udah kita ikutin saja. Speaking about this, Kita bikin src folder ya. why am I walking so fast? Oh, there are like warp speeds. Ini backend, Graphics here. kita I think for quite a while Roblox, there's this minimize thing you can saja. download for Roblox, which is Kita udah called, fokus di front end Shaders, sekarang. probably. Oke. This game looks, Backendnya kan sudah jalan, udah connect ke database, biarkan saja jalan nanti. Let me just drive. We Kita got akses graphics dari here front and end we si got port Thomas. 3000-nya tadi, We're not caring ya. any and care about Ya, idenya kayak Save. seperti itu. Anyway, Kita bikin folder ya tadi, disuruh bikin folder src. Di folder src disuruh bikin file index.html. Oke, sudah. Disuruh bikin main.js. Oke. Front and couple. Yeah, it would probably take a few years.
so I can connect myself. suruh bikin Wait, file I main can use .js. so at least we're Nanti going to kita see bahas the sedikit ya apa world isinya, instead. kenapa bisa kayak gitu, Oh, apa there's maksudnya itu. nothing. Saya juga agak meraba sih kalau nah ini Gonna add more, import so yeah, you dulu better ya, nanti kita add jalankan more coba. soon. There's nothing here right now. This Kita reminds bikin me dulu of the file dan game foldernya, filenya used to foldernya play udah on tadi my channel. There's a video, I forgot its app.view. name. If you've seen it, it's like I could transform Thomas into a dinosaur. I'm gonna pretend I did not hear a pig screaming right now. app.view ini penamaannya kayaknya Oh my god. ya nggak harus app.view, tapi I definitely can't write this kita ikutin in. saja, nggak apa-apa. Oh, we Harusnya could bisa play di French. apa gitu, I've gotta terserah check kita. it out. Let's see what do we have here. We've got Percy, Tuh, British sudah gini Strength aja. model. Oh, so Kita it's a run. flying simulator. Out of all the sounds in the universe, I'm expecting Tuh tadi kan sudah the train MNPN to make this kita run one coba. the least. Gordon went somewhere. Alright. Oke, 5173 Oh, so that's the whole experience. portnya. Let me Kita buka just ke try browser. to get some speakers. Kita bikin tab baru aja di private ya, incognito apa namanya spellnya ya. Ini aja ya, ini localhost 5173 ini error 404. Apa kita itu aja ya, sebelum kita tanya Copilot, kita ini dulu, inspect dulu. Ini kenapa gede gini inspeknya ya, kita kecilin bisa nggak? Oh, bisa gini ya. Kita nah ini di konsol nggak ada, berarti kesalahannya ada di HTML nya. Refresh. Oh, Chrome apa ini ya? Udah kita tanya Copilot, kayaknya ini errornya seperti ini. Kita lihat ya, ada apa di sini. Pasti kayaknya routingnya ini deh. Oke, lanjut kembali ke front end. Jadi tadi kan kita error ya, tidak bisa membuka. Ini sering kayak gini ya, Copilot tuh emang salah kadang-kadang. Dia kan nyuruhnya disangkanya munculnya port 3000, padahal port 5173 ya, karena Vue.js atau apa, karena Fight mungkin ya. Dan ada error 404 ya tadi ya, error 404. Ini error 0404. Kita coba masuk ke SRC juga nggak bisa, tetap error 404, artinya kan tidak ketemu, padahal kita ngikutin panduan dari Copilot ya. Nah, kita harus nanya lagi kalau gitu ya, kita kita trickle step by step. Memang kalau nanya ya, dia menyuruh indeks sebenarnya yang salah tadi, harusnya tidak di dalam SRC posisi lokasinya ya, tapi di luarnya. Oke, indeks HTML dipindah ya. Oke, ke root foldernya index.js. Ini backend ya. Backend biarkan, nggak bisa kita tutup karena masih running, itu portnya kita butuh nanti. Ini kita pindah ya, geser aja langsung ke sini, move ya, nggak usah diubah apa-apa. Ini kita coba jalankan lagi, entah perlu restart servernya atau enggak. Beda lagi errornya, fail to parse because ya udah, kita tanya aja. Ada error seperti ini. Perasaan di package JSON-nya udah ada ya, Fight plugin. Mungkin di sininya ada importnya salah ya, mungkin.
nggak apa-apa, kita tanya aja Test forward biar slash. nggak lama. Oh, Atau kita restart dulu ya, coba ya servernya. yes, Ini I kita did. restart dulu. Yahoo! Kayaknya nggak ngaruh sih, sama aja karena dia That keeps hot, getting karena masih development dia nggak perlu di restart kadang-kadang seringnya itu. oops, it's an accident. Ya nggak apa-apa, kita coba sekali lagi. See me how I look in this game, but Oke, kita coba everybody is the same in this game. mana nih ini ya, Reminds me of the game refresh. called Thomas Tetap ya Wild West. error I 500. will save entire Iya. track. I'm gonna pick the best looking Katanya model, plug-in. and we're going to crash into water, hopefully. Harusnya sih enggak ya. Or we will crash before we will even reach. No, not the Mana level. Copilot? Yeah. I've made it. Oke. Okay, I think I like it already. Oh, got error. I think we're getting Kita nanya aja ke Copilot. Gratis ini gitu kan. that we won. Yeah, thank you. That's a really big accomplishment. Whoa, we Tadi kan sudah nih. won. Masa belum diinstal ini ya? Coba kita install saja. Myself. Kita ngikutin package session. Kenapa terlewat gitu ya? Kita coba aja install. Package sessionnya Here I come. add Fight.js plugin view. Ini udah di sini, tapi nggak tahu ya. Nggak apa-apa. Strange looking Thomas, guys. I think I've had some Thomas space maps before, but I mean, Masih that proses. one looks really good. Is that supposed to be the sun or some other planet? That's the moon for sure. There's Earth. What does the sign say? Slope. Should we follow the sign, guys? Steady. Hasilnya up to date ya. See? I'm well. Hasilnya up to date. Kita coba sekali lagi saja. Kita up lagi ininya. Developmentnya, devnya, development servernya ya. Jadi server untuk front end ini Question is, which one is right? tuh tetap Like it sure isn't. tetap ya. Kayak udah ini sambil troubleshooting, belajar troubleshooting kayak gini nih. Train boss. Kita coba baca di Copilotnya. Why do I have a sword? Ini dia. Why is there such a small trouble? Harus ditambahkan ya. Sama nggak dengan yang Writable. di sini? Nggak ada di sini ya. File itu nggak ada. Oh, I see. For some reason we've got a giant Sony. Nggak ada, harus create berarti ini. Over there. Fightconfig.js. Bukan masalah itunya, berarti memang nggak ada filenya. Ini di mana nih? Kok file Yeah, but not config. a very friendly game. fight.config. What? Through a kick from experience you have been turned into Thomas Speed game. Well, thank you. Nah, Wow. That one is really fast. Oh, kenapa finally. dia si Copilot nggak ngasih tahu dari awal ya? I think I made it to the fourth one. What is going on? How evil is this game, guys? We've got Ya kita start lagi atau bagaimana? Coba. Ya kayaknya perlu di restart aja biar nggak bolak-balik. monster. Kita shutdown dulu, run lagi. Sepertinya aman nih. Oh, that's horrible. I actually found a game Belum. where I'm alone, guys. So think about this Nah. Sudah ya. Why am I View pitch. there are like Ini sudah fitur view-nya sudah kita pakai di sini ya. here? I think for Fight. quite a while Kalau Fight ini untuk development butuh kita ya. it's called Oke, view-nya sudah jalan. Oke. this game looks slightly better Tuh, ini dari sini ya. than Roblox. Let me just Di sini kan tidak ada ya HTML-nya, tidak ada kata-kata tadi. Welcome-nya adanya di sini. which is sad. Tuh, ini. Kita sudah memanggil I was hoping for a file dengan ekstensi view, artinya ya view-nya sudah jalan. Ini ya. Berikutnya kita mau akses database kan. Kita bikin page baru. I can actually Oke, kita tanya ke Copilot aja ya gimana caranya menampilkan so what am I supposed to do? page baru. Supposed to Apakah harus pakai routing? Ini nggak ada routernya, nggak ada ya. front and
Di sini sudah terinstall tapi belum diaplikasikan ya di sini di file ini. So I can connect myself. Oke, I can push them backwards. kita nanya ke Copilot saja. At least we got to Jadi kadang-kadang kan ya baiknya kita pakai root saja ya. Kalau di sini nggak ada directory router ya kayaknya nggak asik juga gitu. Oke, I want to make a new page. Ke new page. This page will display a data, some data from database. I already get. Sebenarnya kalau kita belum punya backend disuruh bikin backend nanti, tapi kita kasih tahu aja sudah punya kita. Have backend, have dev backend, run on localhost port 3000. I want to make a new page. This page will display some data from database. Also, use route to display this page. Display this data page. Oke, kita enter aja. Dia oke. src komponen. src komponennya belum ada foldernya tadi ya. Harus create baru lagi. Oke, di sini create folder components. Sebenarnya nggak perlu juga nggak apa-apa, tapi ngikutin aja biar terstruktur dan ngikutin best practice lah gitu istilahnya. New file, apa tadi file namanya ya? Data page ya, data page pakai bukan camel case, itu apa ya? Camel case juga sih. New file data .view, paste isinya. Oke. Routing itu src router.js. Banyak ini perubahannya nih. Ini mulai penting nih kalau ada routing kayak gini nih. Router.js apa tadi namanya file name-nya? Router.js ya. Ituin aja ya. Beda ya dengan yang folder yang lama yang jalan tadi. Kita nggak nyontek gitu. Ya seperti ini. Routernya ya nanti dipelajari lagi lah. Yang penting filenya ini jalan apa enggak dulu gitu. Nah, main JS-nya diupdate. Ini tambahannya ini. Satu-satu ya barisnya saya nambahnya biar yang ngikutin itu aja urutannya. Padahal mungkin urutannya nggak terlalu ngaruh juga ini. Nah ini. Jadi yang kita tambahkan yang ada komennya ini ya. Polnya kan sudah ada ini soalnya. Di bawahnya. Udah gitu aja gitu. Coba sama nggak? Mountnya ini kayaknya perlu disamakan kayak gini nih. Kok itu nggak ada mount ya? Oh ada sih mount, tapi jadi bingung dia itunya. Ntar app use router app.mount, sedangkan di sini mountnya di sini. Ini biasanya diginikan sih kalau nggak salah.
quite a while since I've been Oh, recording salah videos. ya. Where I've been and Udah ngikutin why ini I aja. stopped recording for some Untuk time, sintak you know, itunya and find ya out saya and agak watch lupa. it later after our Sintak today's JavaScript Thomas itu. and Friends adventures. Nah, I will seperti ini yang explain ngikutin. everything kind of shortly. Right now, Oke. let's just find out some new Kita Thomas restart. and Friends games, hopefully Is. with Tony Thomas slide. Oh my God, what is Pas this sound? Alright, matikan so dulu, we got restart. Percy, James, Thomas, and we've got a giant Indeks slide. HTML-nya nggak diupdate, udah tadi belum. Face expressions. I've seen this before, we've like seen it. Alright, since this slide Apa? is so Indeks big, HTML-nya nggak I'm disuruh scared. merubah. Kita aksesnya dari mana? Yeah, that's perfect. Alright, let's go. Coba biarin. Woohoo! Data dia manual. Especially such big Oke. ones. I was just hoping there would be some traps or some stuff to avoid coba while saja. sliding or some explosions. Di sini nggak ada Whoa, at least Oh. there's a jump. I data. wanted to say jump, but Kalau root, what's that? Maybe Percy will be slightly more lucky with the jump. Oh, I did not eat the chocolate. That's what Patrick said to Spike. nah ini nggak ada tampilan apa-apa dari data ini. Harusnya kan seperti ini. I'm pretty convinced I'm gonna make it this time. Yes. Nggak ada. Perfect. Thank you, Percy. Yeah, my Tanya wheels ke roll, but oh my God. Can I go back? I don't Copilot think it's written lagi. by Thomas. Kita Thomas sambil is hungry, yeah. I can see that scary Thomas engine. ini ya. Data pixel view-nya ini That's probably the harus kita sesuaikan seperti ini. you're going to find. Saya barusan That's right. Can I tebak-tebak sendiri nih sebenarnya ya. Data tadi data ya di sini. Oh wait. Endpoint-nya itu. Oh, Thomas is pushing. Ini. Helping me. The evil Thomas is Oke helping ya. me. He's trying to push me. Come on guys. we Front can do end. it. So they are not really evil. Kita save. Oh, they're pushing me towards my death. Oh, Nah ya kita coba aja Thank you very much. Yeah, good job guys. di sini. Survive Thomas. Seret. If the game is called Survive Thomas. Perlu di restart nggak ya? Oh, I Kita see restart now. dulu. Alright. Nobody saw anything. Back end-nya. If this Ini sudah giant, update tapi database-nya found, Thomas is localhost per trying to kill 3000. me, can somebody explain to me why is there such a peaceful music playing on the background? I mean, he's about to crush me. Oh yeah, Musco Thomas, I'm going to crush you. Nah, tadi kan soalnya ini harus ada install Chores ya. Aktivasi Chores-nya udah terinstall. Udah terinstall atau belum, lupa lagi. Tapi harus ada Chores. Kita coba tanya aja ke itu. Tampilannya tidak muncul datanya gitu, dan tidak ada error di konsol. I'm not sure to the remake or remix of this The game data because the textures look better. Somebody's been from adding lots of database. bunker. That's like Not render. a giant engine graveyard. Already make sure it is active. Terrence, the tractor. Hold on, let me. Oh, it's Already make sure localhost pinpointed to the exact location right here. 3000 is okay. Is on And it didn't even explode. and endpoint Slowly. is Oh, on. there's the lever. Alright. is correct. Oh. So that was the level 5. You can drive now. Ini from backend database. Pertanyaannya semakin detail, kayaknya semakin hasilnya semakin bagus ya. Nggak perlu berulang lagi nanya ya. It's pretty big. Oh, Is correct. alright. Terus apa lagi ya? Oh, Udah seperti itu aja ya sepertinya. just when I said there are no accidents, guys. Is up aja ini ya. Hello, Mike. I'm sorry. I'm sorry, Mike. Kayak gini aja lah. Can you pick me up, please? Please, I want to see the castle. Thank you. We're driving right there, guys. Oh no, 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 no. Why did they? Why am I carrying the red flag? Thank you. Let's go now. Green. Green is good. Wow. Ini pakai Now asin that's tadi ya. cool. You know, it's weird that I'm faster than Thomas, but anyway. Axios. Alright. I just decided to leave us here. Load the trails. I'm going with Coba the, kita cek ini ya.
atau kita aktifkan Chorus dulu ya. Ini Chorus. So cool. So I selected to play as Thomas. If the Therefore, back end and front end running on the report, ya pasti so somebody spawned Thomas and hello look buddy. for. Let me respawn you at least try to X button. Let me. You know what? I'm gonna fix all the engines right here. I'm gonna help Gordon as well. Help me. Ini kan nggak dijelasin ya nambahnya di mana ini. You don't even have to ask. There it is. Let's see what this game Yakin is sih all about. masalahnya di Chorus ini. Alright, we've got the problem here, which means only one thing I gotta move on. Yeah. Kita coba Chorusnya dulu ya. Ikutin ini. Whoa, we've got something Kita like tambahkan di back end ini ya. for some reason Back I end. Thomas with myself. Back end. Why we got Ini ya tadi sudah sih barusan. Kita ulang lagi. way to Oke. Kita coba restart si servernya. here I come. This time Kayaknya error ya karena Chorusnya belum terinstall, saya yakin. Ini kita a very strange npm install Chorus. I think I've had some Thomas space maps before, but I mean that one looks really good. Is that supposed to be the sun or some other planet? That's the moon for sure. There's Earth. What does the sign say? Slope. Should we Tuh. follow the sign, guys? Sudah ya di install Chorusnya, di package sessionnya harusnya nambah Chorus ya. Tadi nggak ada. Tell me. Terus kita jalankan lagi. Yeah. I couldn't even make the Tidak bisa. warning Clover kill warning. Really? Ini posisinya mungkin ya. See? I'm well and yeah. Ah, ini kan di bawahnya bener pengaruh. Nah, di bawah ini aja sekalian, di bawah pool. Good job, buddy. Kenapa nih? Which one is drivable? Lightning fuel isn't. Where did he go? Seriously? I mean, Thomas the train boss. Okay. Why do I have a sword? Di sini, ini Oh, Thomas, sini harus you're right about sini nih. Nah, you got the sky. kita coba. Oh, I see. For some reason we've got a giant Oke. sword, we've got a giant Tes. eagle over there. Alright, if I remember the control Set. correctly, forward. Yay! Yay! Okay. Yet another Kita balik ke front end, sepertinya pasti di front endnya masalah ini sudah I've been charging for Thomas video. Well, thank you. di sini. Wow. That one is pretty fast. Oh, finally we reached the actual jump. Can we make it? Let's find out. I think I made it. Oke, kita tanya aja ke pilot, kita pinginnya ini dinamik ya. We've got to escape evil Thomases. We've got to escape them. Oh, there's a siren head as well. Come here, you monster. Why is there a piece of SpongeBob here? Oh, that's horrible. I actually found a game where I'm alone, guys. So, speaking about this Saya tadi juga kayak gini harus nanya. Terus dikasih yang dinamik. Bisa. Oh, there are like bulk speeds. Not- I would like to point out the graphics here. I think mean- for quite a while Roblox, there's this thing you can download for Roblox which is called shaders probably. This game looks slightly better than what you normally would see in Roblox. Let me just drive. We've got Bernie here and we've got Thomas. Oh, I'm not hearing Danny and Carabol, which is sad. Anyway. Woohoo! I was hoping for a slightly maybe better Thomas model since the graphics in this game, as I said, and we arrived to show the great one, which I can actually push him slightly. Windmill here. So what am I Nah, kita supposed copy to aja do? full ini ya. Somehow I'm supposed Timpa. to, attach Data myself. page-nya di Oh, front there end it is. front end tuh ini. Yeah, it Ini. probably take a few years. So I can connect myself. Tapi Wait, I ininya can harus push kita that rubah back. endpointnya. So at least we've got to Nggak see a match. little bit more of this map. Oh, there's Percy. Oke. Gonna add more. So Kita yeah, you coba. better
add more soon. There's nothing here right Ini ya. now. This reminds me of the game I used to play on my channel. There's Masih a nggak video, ada ya. I forgot its name. If you've seen it, it's like I could transform Thomas into Tadi a tuh di sini dinosaur. suruh ngelok I'm yang gonna pretend I did not di hear a pig screaming right now. di mana ya? Di sini di Oh lock my ya. god. I definitely can't ride this thing. Oh, winter train crashes. I've gotta check it out. Let's see what do we have here. We've got Percy, British strange model. Oh, so it's a flying simulator. Out of all the sounds in the universe, I'm expecting a train to make this one the least. Gordon went somewhere. Alright. Oh, so that's the whole accident. Let me just try to get some speed first. At least now we got to drive Gordon into this green puddle. Alright, it's gotta be here. I can already. Oh, I Nanyanya rada salah-salah nih. means, I'm pretty sure I'm not gonna see Males mikir kata-katanya. from the map. No, it's an explore. But we've got an explore. Why am I still? Tuh ini nih. Please surprise me. Please Patchingnya kita surprise ganti me. ya. Please surprise me. Please Kita ganti surprise me. patchingnya. Alright, thanks. Thanks for the surprise. Let me drive here. Sampai sini ya. See what does it have in store. I'm gonna crash into Taran this lagi. train Kalau car. udah dikasih log gitu kan kita bisa lihat dari inspect ya di sini. Still pretty cool. Dude, come on. Tuh, Come on, buddy. Duke knew what is going to happen there. tidak ada log sama sekali. We crashed at the very start. If that thing doesn't work for the first time, try it again. Well, it should work. Alright, Apa Thomas, nih? are you ready? No. And crash. Oh. And we crashed into our neighbors. We had to damage future. What? We got to drive James onto this bridge carefully now, carefully, and yeah. Jadi ini ya, ini tadi nggak ada di yang dikasih copilotnya. Sangat penting ini sepertinya. Kalau ini nggak ada, routernya nggak akan dipanggil. Jadi seolah-olah ini jadi blank putih aja tadi kan. Sekarang udah ada muncul errornya segala rupa. Nah, tinggal dilacak errornya ini. Fetching database-nya ini. Oke. Ya, jadi sudah muncul ya data. Kita ambil dari database. Tadi kan ya yang penting kesalahan utamanya di sini tadi di app view-nya ya. Jadi level yang atasnya dulu dicek. Ini harus ini nggak bisa kalau contoh aja kita hapus ini ya. Kita hapus. Langsung putih aja di sini. Dan tidak ada error apa-apa. Bersih di sininya ya. Log ini muncul padahal tuh. Tapi tidak memanggil di sini tidak dipanggil ya. Jadi ini dipanggil, test log dipanggil kan. Dengan script di bawahnya ini tidak dipanggil. Ini tidak dipanggil sepertinya, entahlah. Sama ini tidak dipanggil ya. Yang menentukan manggilnya mungkin dari routernya ini ya. Ini tidak manggil, nggak tahu, seperti itu ya. Jadi harus kita balikkan di sininya, harus ada view-nya ya di app view. Bentar, ini tadi di sini ya. Nah, ini harus ada tuh, langsung ada muncul ini dari nama-nama tabelnya muncul ya. Ya ini sudah bisa ya untuk view-nya Vue.js-nya jalan dan bisa memanggil database. Oke, seperti itu ya. Nanti kita tinggal menampilkan ya ini mau diolah seperti apa nanti data-data ini, apa query-nya dirubah banyak banget ya. Kerjaan masih banyak ini. Oke.